documentary film, we will focus on the three distinct topics that highlights Jose Rizal Monument in Marihatag and who he was. The mural painted on the wall of the Marihatag Gymnasium, and lastly, the new normal, the transformation of society, and especially in teenagers by social media. We will begin our documentary by highlighting the important and historic Jose Rizal Monument located in the town of Poblacion, Marihatag, Surigao del Sur. Jose Rizal was a prominent figure in Filipino history, known for his works of literature and advocacy during the Spanish colonial period. He was executed by the Spanish colonial authorities in 1896 for his role in the fight for Philippine independence. The monument was built in Marihatag to honor Rizal's contributions to the country's history and independence. The Jose Rizal Monument in Marihatag, Surigao del Sur stands as a tribute and symbol of the town's respect and gratitude towards the national hero Jose Rizal. And now, we will move on to highlight the colorful and striking mural painted on the wall of Marihatag Gymnasium. the mural painted on the wall of Poblacion Marihatag Gymnasium depicts different representations of local culture and livelihood in the town. The figures of Dato Inuk, the queen, a fisherman, a farmer, and an ethnic group likely represent the rich history and cultural diversity of the area. Dato Inuk is likely a reference to the town's historical leader, while the queen may represent the town's beauty. The fisherman and farmer likely represents the town's traditional livelihoods in fishing and agriculture, while the ethnic group represents the town's ethnic diversity. Our next topic would focus on the ways in which social media has changed society and how these changes have become the new normal. Imagine a world where connecting with friends and family, sharing news, and accessing information are all at your fingertips. Hi, I'm Lovely Merle F. Rivera, and in today's digital age, social media has had a profound impact on society and transformed the way we communicate, access information, and form connections with each other. Well, now, join us on a journey to explore the new normal as we delve into the complex and multifaceted impact of social media on our society. So, this documentary explores the role of social media in shaping contemporary culture and the ways in which it has become an integral part of our daily lives. So, are you ready to discover how social media has changed the world we lived in? Way back in the past, sending a message required writing a letter and mailing it. Now, with just one click on your phone, the message can be sent instantly.
Moreover, you can easily contact family members living abroad and your friends from any location. This is a significant change brought about by social media, revolutionizing the way we connect and communicate with others. In our ongoing exploration of the impact of social media on society, we are fortunate to interview the people that has been observing the digital landscape for quite some time, and we're curious to know about their insights on how social media has transformed our world. Good morning sa akong mga televiewers. Bitaw oy. Kuan about social media, grabe kayo ang impact na nato yang sa mga kabataan. Kana lamang akong apo 2 years pa, diba? Gamit na ng cellphone. Grabe kayo mo kuan, di na masuko. Grabe na siya ka lulong kung kuan pa, grabe na siya ka kuan sa cellphone. Oo. Tapos sa ato nga mga kuanda ko po nang ikatabang may ako sa ikakuan yun kay nga no ato mga relatives nga tuwa sa layo mga friends na nga wa na nato hikit magkontak na through FB di ba tapos grabe gyud ang atong kuan kuman naman gani nagula ko yung dumiagi nga imong pakuhaon na kuno ang kuan ala kaluoy sa nato mga kuan nga di nato hadila. Okay. Yaon kuan social media kung ako'y kung ano. Okay na kayo sa ako yan. Pagkuan. Ako yaon nakatabang. Pwede lang magpalabi na. Pero naaraman ko na sa ato ang pagpunto. Eh kung laging bata kayo sa di nato magkuanan pa sa mga ginikanan busy sa may ako sa punto nga ang anak ko nilaw nila mamalay nga kuha na siya ka ng ginagana ang kao ginagana ang makuanan niya masakit na subuon may lang kuan wa na kay kulang sa tulog tag-unsa na siya orasa mo kuan Bakod? oo matulog siyempre luya ang lawas ng di ka mataog sa'yo pagkutaw na nga irita baka na sila subuon masakit sila. Tapos unsa man imong na-observe tong sa una na kuan? Sa unang panahon, okay ramang pudang sa unang panahon. Mas kuan gani, mas ganahan man pupunan niya ko kaya mga bata. Sa bata tamo focus. Ma-alert ko man sila kung imo kuanan. Oo, wala na sila ang ilang practice karon no? Kamot lang pirmi panihupon, kamot lang mata, kamot. Diferensya yun wala pa na siya, may cellphone. Ay, ang mga bata, pahuwas gina sila na ay mga duwa nila anak, maunay nakakuan. Karon naman, di man huwasan mag-cellphone. Di ba? Di man huwasan. Dako kayo ang kuan kalainan. Pero sa imong na-experience sa una katong ikaw gyud mismo like katong sa mga balita or ba nga nanay social media unsa may Unsay akong nakuanan kung may social katong sa una katong wala pa social media. Sa sabo kami. Pero dugay lang kayo makakuha og ano message. Oo, lugay gud kaayo. Kana kaisa lang nimo send wa na ako basta lang naa kay to ano out syempre bisag wa kay load basta data lang ang gamiton ko hindi ra gihapon. Imo makuan imo sila ma wanang imong mga mahal sa kinabuhi kung adto sa tuwan mga friends nimo dali ra nimo sila mahagilak. Okay. Thank you sa Salamat Ay hina upan. Dali na. So, tayo mo na kami ha. So, sa observation nimo sa kabaguhan sa generation karon ug sa una, karon nga naanay social media. wala na ito kay magiduwa lang kumain ko man. Ang sabla iya sa media kay gamit na. Sa una kay magiduwa lang kami. Eskwela ang natin daday. So, karon ti unoy obserbahan mo sa Lahi dagay doon. Lahi na mga batanon doon.
bali focus na sa mga cellphone. Focus ka sa cellphone. Sa una, sa cellphone, nakalit ko ba yan til? Tawag kami, piniliti ako. Bali, gawan lang kintin sa social media, di dalas masungko. Oo, di daw. At saka pimigasyon sa cellphone, kalamin itong anak-anak. Grabe na, di ka Pwede masubo. Tapos ang sa una, bali uno sa magduwa-duwa lang bali. Magduwa lang kami sa una, kami. So, unsaan man nimo pagkuan sa kanang pagkuha og message sa una? Message, makadto ko sa kuan sa lungsod. Kuan sa lamang ito, dahil sa munisipyo. Isulat? Telegrama sa lamang ang gamit sa una. Lahi na sa kuma, kay cellphone sa itang gamit. Lahi na kayo. So, maura to thank you sa kuan. Sige, salamat sa Interview. Kuan pa, baktas pa. Sa una marites Sa newspaper pa. Karon, pwede ra i-cellphone. Karon, pwede ra ma-cellphone. I-chat ra. Pwede ra i-chat. Sa una bali magkuan ka na ng mga later para makuan padara sa kang bukuan. Karon te, dito na ka man na naman kay cellphone. So, I-chat ra. Video call lang. sa una dili ka video call kay kuan Wala lang pa yung cellphone. si bali. Yung sa may mong na-observe sa kanang di ba te na bata may kay kasauna. So unsa man imong na unsa man imong na-observe sa bata karon ug sa una? Nga nanay social media. Sa una, masugo pa karon dili na. Kaya nana sa cellphone tanan. Kung walay cellphone na sa computer. Sa una te, wapay TV. Oh, wala pa yung TV. Mga bata sa una dili high tech. Oh, sige mga nag bata high tech. Oh. Sa una magdula pa mag-shato, mag Chinese. Karon na sa cellphone na tanan nakatutok. Gani di na pag mo gawas kay mag cellphone na. Mo nakasagaran mga sakit pro. Nanatalan sa ilang mga mata, dinampaon kaya na nasa cellphone. Wala to. Maon lang. Salamat Ate, salamat. So kuya, unsa man ang imuhang na observe karon sa kabaguhan sa atuang palibot ikaw sa karon nga nanay social media unsa man ang mga na-experience? Sa ako na experience, base sa ako nakuhanan. Sa ako na obserbahan, sa una og karon. Sa una, ang mga bata, sabi na sa ako na experience, magduwa-duwa pa, antod magabi napay mga kuhanin mong patago-taguan, mga ikikan, magdampa, magjulin, pero sa karon makita nimo mga bata, mintras kuhanin mong pa, patingala na lang ka, nakafocus sa cellphone, sa computer. Kami sa una, samantalang yung pa, mga ligo lang sa dagat, malipay na. Karon ang mga bata, dili na malipay, dili na ka makakita nga napay nagduwa-duwa. Nagsaragin mo makita yung pa. Karon gayon, nauna-un mo 6 years old pa na anay cellphone. Tungod sa ginikanan, kay mong pa konsentibo nila. Yung pa mas pupusan nila nga ang ila anak malipay lang sa cellphone para yung lamang ang ginikanan magsugal yung anak katagag cellphone, di ba? Una na karon. Tapos ang mga bata karon sa una kami yung pamahadlok mi sa ginikanan labi na sala lang gamay resipyat unawan na kasi una samantalang karon ang mga anak musukol na sa ginikanan tungod sa patakaran ginakuman kay imong pa pasakitan lang sa ginikanan ang ginikanan na priso na unang kuman ang mga bata sa dik na kay imong pa sukol na ganing mga anak sukol na kay tungod kay patakaran na pinapasakitan sa ginikanan wala na respeto ang mga bata kuman labi na karon ang mga bata nakatuon na og mga binastos tungod po sa social media sa FB kay imong pa sa FB sa YouTube naanay mga bastos ng mga salida nga ipakita labi na ng mga Viva Max mga ingon ang mga bata makakatulog mga binastos susundog po nila sa uban mga bata pa gani 10 years old makakuyab na tungod sa social media so amo dayon para sa akin salamat. As we conclude our interviews with these 4 individuals,
each representing different aspects of society. One thing remains clear: social media has irreversibly changed our lives. Throughout the course of this documentary, we've examined various aspects of its impact, both positive and negative. While there are certainly benefits to this digital revolution, it's crucial for us as a society to remain vigilant and proactive in addressing the challenges and issues it presents. In summary, social media has significantly reshaped modern society, particularly among teenagers. It has become the norm for communication, information exchange, and forming connections. Social media influences teenagers' behaviors and attitudes, affecting their mental health, self-esteem, and identity formation. The impact is so profound that it has become a new normal, shaping the cultural landscape and driving societal changes. And lastly, social media has also transformed the way teenagers access information and learn new things. It has become a major source of news, entertainment, and knowledge for many teenagers. Social media platforms offer a wide range of content, from educational videos to news articles and even academic resources, providing teenagers with access to information from all over the world. However, it is important to note that while social media can be a valuable resource, it is also a platform where misinformation and disinformation can spread quickly. In this documentary, we have explored the history and cultural significance of Jose Rizal Monument and Marihatag, discover the powerful message behind the mural in the gymnasium, and delve into transformation of society by social media. We encourage you to reflect on the impact of these topics and consider how they shape our lives today. We thank all those who contributed to making this documentary possible and hope it sparks further conversation and action.